सलानपुर प्रखंड के कल्याणपुर ग्राम पंचायत के चोयनपुर गांव में राशन डीलर पर कीड़ों के साथ गेहूं की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बुधवार की सुबह से राशन डीलर की ओर से गेहूं देना बंद कर दिया गया है। इस संबंध में कई लोगों की शिकायत है कि चोयनपुर गांव के परेश चंद्र सेन के राशन डीलर की ओर से दिए जा रहे गेहूं कीड़े लगने की स्थिति में है। सभी उपभोक्ताओं को उनके राशन में कीट ग्रसित गेहूं दिया गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि भले ही राज्य सरकार अच्छा गेहूं भेजती है, लेकिन राशन डीलर गेहूं को बाहर बेच देते हैं। এই মাসে আমরা রেশন ছাড়াতে এসেছি, তো এই রেশন ছাড়াতে এসে প্রতিটা বস্তাতেই পোকা বেরোচ্ছে আর কমগুলো কিছু নেই, এরকম খোয়া হয়ে গেছে। মানে কি বলে আপনারা বলেছেন, রেশন ডিলার বলেছেন, কি বলছে ওরা? বলছে এরকমই এসেছে, এটাই নিতে হবে, এটাই নিতে হবে। হ্যাঁ, তো আপনারা সবাই রেশন নিচ্ছেন? কি করবো, সরকারি জিনিস নিতে হবে, ছেড়ে দিলে তো চলে যাবে। তো এর জন্য আপনারা কোনো প্রতিবাদ করেন? প্রতিবাদ আর কাকে জানাবো, যাকে জানাচ্ছি কিছু না, বলছে এটাই নিতে হবে, এই এসছে, এই কমে নিতে হবে, বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে। মানে এখানে কি কি কিসে কিসে পোকা বেরোচ্ছে? সব চাল সব গমে বেশিরভাগ, প্রতিটা গমের বস্তাতে এরকম পোকা আসছে। কোনো ভালো গম বেরোচ্ছে না, কাল থেকে দেখছি একই রকম এই পোকাই বেরোচ্ছে। কি নাম আপনার? আমার নাম সোমনাথ। हालांकि सलानपुर प्रखंड के राशन अधिकारी सुब्रत नस्कर ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका कहना है कि वे इस मामले की जानकारी लेंगे। সাহেবকে ফোন করলাম, বলছে পোকা কম দিতে পারে না। পোকা কম দিতে পারে, তার রেখে দেবো, তাহলে আমারও রিটার্ন দিন দেবো। হ্যাঁ, ওরা বলেছে রিটার্ন দেবে, কিন্তু পোকা কম দিচ্ছি কেন? দিন আমার লাটে বিটাইছি, দিন দিচ্ছি। আমার তো ঘর থেকে ঘরে এখনই সাহেব মানে আমাদের সাহেবকে ফোন করলাম, বললেন না বলছে তো আমার তো আরো ভালো, তুমি রিটার্ন পাঠাবো। ওরা বলছে পোকা কম কেন দিচ্ছে? পোকা কমটা রেখে দেন, পোকা কম গুলো রাখ, রিটার্ন পাঠাবো। তুমি সাক্ষী থাকছিস, রিটার্ন পাঠাবো। হ্যাঁ, পোকা কম তো রিটার্ন যাবে, নিয়ম তো আছে। হ্যাঁ, পোকা কম তো রিটার্ন যাবে। পোকা কম কাউকে দিস না, রিটার্ন যাবে, যে ভাইটি বলছে আমাদের। কিন্তু পোকা কম দিচ্ছে কেন? মানে হবে যে রিটার্ন নিতে হবে, পোকা কম যাচ্ছে রিটার্ন। আমি কি বলছি, আমি এবারে আমি ইন্সপেক্টরকে বলবো। আপনি ফোন করুন, আমার সামনে ফোন করলেন, ফোন লাগান আপনি। দেখি ফোনটা নম্বরটা বলুন। নাম্বার আমাকেও দিতে হবে? নাই, লাটে আমি 300 বস্তা গম পেয়েছি, এবার ধরুন লাটে বেরিয়ে যাচ্ছে, তা আপনি যদি বলেন ওই পোকা গম রিটার্ন রাখবো, কিন্তু আমি যে রিটার্ন দিব সেগুলো আপনাকে রিটার্ন করিয়ে দিতে হবে। তাইলে ডিলার ডিস্ট্রিবিউটরকে বলুন, আমি রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ডিস্ট্রিবিউটরকে আপনি বলে দেবেন, তাহলে আমি রিটার্ন দেবো যে মালগুলো খারাপ আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই রিপোর্টারের ভাইটির সামনে আমি বলে দিলাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই খারাপ গম সব রেখে দেয়, সব রিটার্ন দেবো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। आसनसोल नगर निगम में चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा में मौजूद 32 वार्डों में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रत्याशियों के साथ मंत्री मलय घटक भी चुनाव प्रचार करते हुए लगातार देखे जा रहे हैं। एक बार फिर वार्ड नंबर 15 में मंत्री मलय घटक श्याम सोरेन के पक्ष में वोट अपील करने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। साथ ही सालबोनी विधायक श्रीकांत महतो भी श्याम सोरेन के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुने। পৌরসভাকে এই কষ্ট চিকিৎসা রাস্তাঘাট ডেভেলপমেন্টের উন্নতি হবে। আমরা এলাকা প্রাণ পুরুষ মলয় ঘটক जिंदाबाद, मलय घटक जिंदाबाद। ये मेरा मोटो है, इसके लिए हमको कुछ थोड़ा संदेश देने के लिए आपके पास आया। भाजपा लोग को मेरा देश को बर्बादी कर रहे हैं, सारा आम आदमी को खाना होना, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट भी बर्बादी कर रहे हैं। मेरा देश का परिस्थिति बहुत खराब है। भाजपा लोग को मेरा देश का आम आदमी को पराधीन कर रहे हैं, और ये मेरा देश का कंपनी का पास चला जा रहा है। पहले ये ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी था, अभी कॉर्पोरेट कंपनी को रेल, बैंक, बीमा, कोयला, लोहा, सोना, तांबा सब बेच रहा है। इसके लिए देश को बचाने के लिए भाजपा को भगाइए और श्याम भाई को जिताइए, और पौरसभा के लिए आपको रोटी, कपड़ा, मकान और स्थानीय डेवलपमेंट के लिए आपको काम करेगा।
नंबर वार्ड की तृणमूल कांग्रेस की पार्षद उम्मीदवार सी के रेशमा इस वक्त डोर टू डोर करते हुए हमें मिली है। आइए बात करते हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद उनका मैं उम्मीद में खड़ी उतरना चाहूँगी और ढेर सारा अच्छा काम अगले टेन्योर में 12 तारीख को 2 नंबर बटन में आप देखिएगा कि किस तरह से लोग मुझे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, आप इस नारे के लोगों का प्यार और आशीर्वाद उनके नारे से यहाँ दिख रहा है। हम तुम्हारा साथ हैं। दीदी, पार्षद के तौर पर अगर आप दोबारा से इस वार्ड से जीतती हैं तो पहला काम क्या होगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, पिछले 5 सालों में मैंने लगभग 70% काम कर चुकी हूँ और अभी 30% कुछ काम बचे हैं जो मुझे करना है। पानी का हर घर तक पानी पहुंचाना है और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो युवा हैं इनके लिए कुछ करना है, नशा मुक्त केंद्र करना है और जितना सरकारी प्रकल्प है सब फैसिलिटी इनको लाना है। सारे जितने युवा देख रहे हैं इनके लिए मुझे कुछ करना है, जितने महिला देख रहे हैं इनके लिए कुछ करना है। यही आशा से मैं अगले 5 साल काम करना चाहूँगी। आपके प्रतिद्वंदी से आपकी कैसी टक्कर चल रही है? सुनिए, मैं यहाँ पे किसी को प्रतिद्वंदी नहीं समझती हूँ क्योंकि बंगाल में ममता सरकार है और ममता दी पूरे भारतवर्ष में पीएम की आने वाले 2024 में पीएम की कुर्सी में बैठने वाली है। तो हम लोग ममता दी के सैनिक हैं और हमारे साथ ये जो देख रहे हैं आपको समझ ही आ रहा होगा, यहाँ पे टक्कर में कोई नहीं है और यहाँ से जितने लोग हैं इनके यहाँ से मैं कहना चाहूँगी, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। लोगों का उत्साह यहाँ पर चरम पर है। लोग सी के रेशमा के पार्षद बनाने के लिए काफी उत्साहित है। मैं श्वेता पांडे, बंगाबाद से। उधर 15 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी आदर्श शर्मा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का मामला एक बार फिर सामने आया है। आदर्श शर्मा के अनुसार प्रचार के लिए बीजेपी के झंडे लगाने के दौरान कुछ कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें झंडे लगाने से रोका और चुनाव एजेंट पवन साव के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई। আমাদের ওয়ার্ডের যে সেন্ট্রালে ই ব্লক, সি ব্লক, ডি ব্লক আর নডিয়া এরিয়াটা যে আমাদের ওয়ার্ডের এরিয়া আন্ডারে পড়ে, আজকে আমরা ওখানে আমাদের ইলেকশনে কালকে প্রচার শেষ হয়ে যাবে, তার আগে ফ্ল্যাগ ফেস্টন এসবগুলো বাঁধছিলাম। এর আগেও ইলেকশন যখন থেকে শুরু হয়েছে প্রায় 1 মাস ধরে, যখনই এই এরিয়াতে আমরা ফ্ল্যাগ লাগাতে যাচ্ছিলাম বা হোর্ডিং লাগাতে যাচ্ছিলাম, ফ্ল্যাগগুলো ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল, হোর্ডিং ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল, প্রশাসনকে বারবার জানানো হচ্ছিল কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল না। আজকে আমি পার্সোনালি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট রাস্তায় নেমে আমাদের কর্মীদের সঙ্গে এখানে ফ্ল্যাগ বাঁধতে শুরু করলাম। মেন রোডগুলো এরিয়াতে বাঁধতে যখন আমরা নডিয়া মেন মার্কেট এরিয়াতে ঢুকলাম, তো এখানকার তৃণমূলের নেতা নবদা, মধুদা, এরা যারা আছে আর কিছু তাদের সমর্থকদেরকে এসে নিয়ে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। আমার ইলেকশন এজেন্ট আছে, ইলেকশন এজেন্টকে মারতে গিয়েছিল, ও পালালো ওখান থেকে, ও এরিয়াটাকে ফ্লেড করে গেছে এখন। আর আমাকে আটক করে রেখেছিল। তারপর পুলিশ এলো, পুলিশ ইনফর্ম করা হয়েছে, পুলিশ ওদেরকে সাইড করলো, আমাদেরকে এরিয়াতে ফ্ল্যাগ লাগাতে দিচ্ছে না। বলছে কি আপনারা না বুঝে কারো বাড়িতে পোস্টারগুলো লাগিয়ে দিচ্ছেন, সেই প্রতিবাদ এলাকাবাসীরা করছে না। আপনি দেখুন এই এলাকাতে তৃণমূল গোটা এলাকাতে ঝান্ডা পতাকা সব কিছু ভরে রেখেছে। আইনগুলো শুধু বিজেপির জন্য আছে, তৃণমূল জন্য নেই। আমরা সকল মানুষের কাছে আগে কথা বলে তারপর লাগাচ্ছি, কিন্তু ওরা যে আছে, ওরা এখানে যে লোকগুলো আছে তারা হুমকি টমকি দিয়ে মানুষ তাদের সামনে পারছে না, এখানে ভয় বাতাবরণ করে রেখেছে। আপনারা ইলেকশন কমিশনকে জানাবেন এই বিষয়ে? ইলেকশন কমিশন, পুলিশ, সিপি, ডিএম সবাইকে জানাবো। আপনার নাম, পরিচয়? আদর্শ শর্মা, আমি বিজেপি 15 নম্বর ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেট। আজ সকাল থেকে আমরা সেন্ট্রালে নডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের 15 নম্বর ওয়ার্ডের যে এরিয়া, তার মধ্যে আমরা অনেক জায়গায় আমাদের আগে ঝান্ডা ফেলে দেওয়া হয়েছিল, আমরা ঝান্ডা লাগিয়েছিলাম, ঝান্ডা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তো আমরা আজকে যেহেতু আর নির্বাচন আর বেশি দিন নেই, তো আমরা ঠিক করলাম যে কিছু কিছু ঝান্ডা আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ঝান্ডা লাগাবো। তো সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ হচ্ছিল, আমাদের ছেলেরা এসে ঝান্ডা লাগাচ্ছিল। হঠাৎ আমার কাছে খবর আসে যে ছেলেরা এখানে নডিয়া মার্কেটে ঝান্ডা লাগাচ্ছিল, ওখানে কয়েকজন লোক তাদের বাধা দেয়। তো সেখানে ক্যান্ডিডেট পৌঁছায়, আমি ছিলাম না, আমি এখানে বাইরে ছিলাম। তো ক্যান্ডিডেট পৌঁছায়, ক্যান্ডিডেটকে নাকি আটক করা হয়, তাকে ধমক দেওয়া হয়, ঝান্ডা খুলে নেওয়া হয়, ওরা ঝান্ডা খুলে দেয় কিছু ঝান্ডা। তো ক্যান্ডিডেট আমাকে, আদর্শ শর্মা আমাকে ফোন করতে আমি ওইখানে যখন পৌঁছাই তখন আমাকে কিছু লোক তাড়া করে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে বাইক নিয়ে পালিয়ে আমি কন্যাপুর ফাঁড়িতে যাই। কন্যাপুর ফাঁড়িতে গিয়ে আমি থানায় সব কিছু জানাই।
তারপরে থানা যায়, আদর শর্মাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। আমরা আতঙ্কে আছি। আমার ক্যান্ডিডেটকে যদি ঘেরাও করতে পারে তাহলে আমি একজন সাধারণ ইলেকশন এজেন্ট, তাহলে আমি কীরকম, আমাকে এখন তাড়া করলো, আমি থানায় সামনে ছিল বলে কর্ণপুর ফাঁড়িতে ঢুকে গেলাম, তাহলে হয়তো আমাকে মারধর করতো। আর এই যে রাতের মধ্যে মারধর করবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? আপনারা কমপ্লেন করছেন তো? থানা আমরা কমপ্লেন করছি। আপনার নাম? पवन कुमार साहब। আমি इलेक्शन एजेंट। इस मामले में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी कर्मी बिना लोगों की अनुमति के उनके घरों में जाकर झंडा लगा रहे हैं, जिसका लोग विरोध जता रहे हैं। অস্তিত্ব নেই 15 নম্বর ওয়ার্ডে, তাই তারা ঝান্ডা যেখানে সেখানে লাগাচ্ছে। কোথাও ঝান্ডা লাগাতে বা পোস্টার করতে হলে সেই বাড়ির মালিকের অনুমতি নিতে হয়। তারা বাড়ির মালিকের অনুমতি না নিয়ে লাগানোর চেষ্টা করছে এবং সেই সমস্ত বাড়ির মালিকরাই তাদেরকে লাগাতে বাধা দিয়েছে। তারা শুধু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর ইলজাম লাগাচ্ছে। কি বলতে চাইছেন, মানে জোর করে আপনাদের নাম চাপানো যাচ্ছে? হ্যাঁ, এর আগে তো আমাদের হোয়াইট ওয়াশ করা দিয়ে পোস্টার করে দিয়েছে এবং পোস্টার করে পরে তারা আবার মিথ্যা আমাদেরই কর্মীদের নামে থানায় কমপ্লেন করেছে। এটাই ওদের কালচার, অন্য কিছু তাদের কাছে ইস্যু নেই। এখন ঝান্ডা ব্যানার দিয়ে ইস্যু করে আর কি একটা অশান্তির চেষ্টা করছে। সেই অশান্তি থেকে ভাবছে আমরা রাজনীতি করবো, কিন্তু এত সস্তা রাজনীতি 15 নম্বরের মানুষ কোনোদিন মেনে নেয়নি, মেনে নেব না। আমার নাম উত্তম। उधर वार्ड नंबर 14 के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उत्पल सिन्हा ने भी अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर प्रचार किया। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.